अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज 7 फरवरी का दिन है। आप सब लोग जानते ही हैं कि कल 8 फरवरी है और कल के दिन पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात का दिन है। और कल कोई ना कोई एक बंदा पाकिस्तान का नया वजीर आजम सिलेक्ट होगा। और आप सब लोग जानते ही हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, वो किस तरह के हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया गया है, लेकिन वो नाम जो मिटाया है इन्होंने एक साजिश के तहत, इस पीटीआई के निशान को, बल्ले को छीन लिया गया है। लेकिन आप सब लोग जानते ही हैं कि लोगों के दिलों में से ये निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं निकली है। वो एक बंदा जो अकेला इन तमाम पार्टियों से टकराया है और इन्होंने काफी कोशिश की है कि यार वो इनके सामने अपने घुटने टेक दे, इनसे डील कर ले। उसके अलावा आप सब लोग जानते ही होंगे, आप सब लोगों को खबर मिल ही गई होगी कि जो कमर जवेद बाजवा साहब है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। और वो जो कल तक खुदा बना फिरता था, वो डॉक्टरों से बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि क्या मैं बच जाऊंगा, मेरे के पास कितने दिन है, मेरे पास कितने घंटे हैं। क्योंकि जब इंसान के ऊपर मौत का हाथ पड़ता है ना, तो फिर इंसान को अपने सारे गुनाह भी याद आते हैं। लेकिन कल के दिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वोट पोल नहीं करेंगे। वो वोट पोल ना करने का क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये है कि जो हमारे साथ गद्दारी करने के लिए बैठा हुआ है, उसका काम हम और आसान कर देंगे। जब हम सब लोग मिलकर वोट डालेंगे, कम से कम धांधली करने के लिए उनको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर जाकर वोट नहीं डालेंगे ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे नाम की वोटें डाल देंगे। जब हम खुद जाकर अपनी मर्जी से, अपने अंदर अपने जमीर से पूछ के, अपने जमीर को जगा कर जब हम अपना शनाख्ती कार्ड देंगे ना उनको, जब वो हमारा शनाख्ती कार्ड देखेंगे, हमारा नंबर निकालेंगे, हमें बताएंगे, हमसे वो अंगूठा लगवाएंगे, ठीक है। जब अपना शनाख्ती कार्ड आप निकालेंगे तो याद रखना, ये वही शनाख्ती कार्ड है जिसके ऊपर आप 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकते थे और करवाते रहे हैं, कई लोगों ने करवाया है। उस बंदे के साथ वफा जरूर करनी है। वो चाहे वो डील भी कर सकता है, वो चाहे वो यहां से बाहर भी जा सकता है। वो अपनी एक बहुत ज्यादा आलीशान जिंदगी छोड़कर हमारे लिए आज जेल में जलील हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन गया है जेल के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी वहां पर बीमार हो जाता है। लेकिन इमरान खान अभी तक ये भी नहीं सुना है कि वो बीमार हुआ है या उसको बुखार हुआ है। नवाज शरीफ और इमरान खान की जो उम्र है उसमें तकरीबन 1 साल का फर्क है। जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये बातें आई थी, तब वो भाग गए थे, उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए हैं। कभी उनको 6-6 हार्ट अटैक दिन में आ रहे थे, अब वो जलसा कर रहे हैं, मजाल है उनको कोई छींक भी आए। कल मैंने वो देखी पूरी, वो इंटरव्यू देखा, मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब से लिया, उसमें आप देखें, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एहलियत है, अगर आप जाहिल नहीं है, अगर आप अपने हाथ से कमा कर खाते हैं, आप अपना खुद फैसला करें, आप उस बंदे की हरकतें देखें। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि यार ये हमारा वजीर आजम रहा है, ये हमारे मुल्क को चलाता रहे। उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अजीब, मैंने आज तक जिंदगी अपनी में किसी की इतनी अजीब बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी। वो किस तरह से, उसको बात करने का तरीका नहीं है। वो हमारा वजीर आजम था। उसको मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि आपके फलां की उधर प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं, आप उनसे पूछे, मैं उनके घर का जिम्मेदार नहीं हूं। लूटने के वक्त ये सारे एक है, और जब सवाल करो तो वो अलग है, जायदादें बांट ली हैं। तो कुछ होश के नाखून ले, कुछ अपने अंदर जो आपका जमीर बिल्कुल मरा हुआ है, जो अभी तक इनको सपोर्ट करते हैं, अगर आपके अंदर 1% भी आपका जमीर जाग रहा है, जिंदा है ना, तो आप एक बार झंझोड़ें उसको। एक बार आप देखें तो सही कि वो बंदा जो आज जेल में बैठा है उसने क्या कर दिया है। हम नहीं जानते कि वजीर आजम किसको बनाया जाएगा,
آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کس طرح بنے گا، کون آیا ہے، کدھر سے اٹھا کے لائے ہیں اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر 80% جو ووٹ ہے وہ عمران خان کو ڈالی جائے گی، چاہے جو مرضی ہے کچھ بھی کر لے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ وہ عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ڈیل بھی کر سکتا ہے، وہ یہاں سے بھاگ بھی سکتا ہے، لیکن وہ کیوں بیٹھا ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وہ ہم سب لوگوں کے بھروسے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اگر کل اس کو کامیاب نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ اگلے 100 سال میں پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر نہیں آئے گا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے صرف جا کر امریکہ کو بولا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم آپ سے لڑیں گے لیکن آپ کو وہ اڈے نہیں دیں گے جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں ہم وہ نہیں پورے کر سکتے ہیں۔ تو کل کا ہی دن ہے، کل فیصلہ ہو جانا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کم از کم اپنی زندگی میں اگر آپ نے بھٹو کا دور نہیں دیکھا ہے نا، تو کم از کم کل آپ کے پاس فیصلہ ہے کہ اگر بھٹو ضائع ہو گیا تھا اور کل اگر عمران خان کی پارٹی ہار گئی، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کون سی ہے۔ جتنے بھی آزاد امیدوار آئے ہوئے ہیں وہ سارے عمران خان کے سپورٹر ہیں، آزاد ہیں، کسی کو بینگن، کسی کو مولی، کسی کو جوتے، کسی کو کیا نشان دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں، یہ ورکرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے ہمیں ان سے کچھ ملے نہ ملے، ہم نے ووٹ ان کو دینا ہے۔ اور کل اگر عمران خان کی جو سیٹیں ہیں وہ ہار گئی تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد سمجھے کہ عمران خان بھی ہار جائے گا، اور پھر آپ نے ساری زندگی اسی طرح غلامی میں گزارنی ہے۔ اور اگر یہ 5 سال نواز شریف صاحب نے یہ 5 سال حکومت کی تو یہ میری بات آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کے پاس جو ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، یہ پاکستان سے چلا جائے گا۔ دوبارہ پاکستان ایٹمی طاقت کبھی بھی نہیں بنے گا۔ آج ہم انڈیا یا امریکہ یا کسی بھی ملک کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتے ہیں تو یہ صرف ایٹمی طاقت ہے، ہم تب کرتے ہیں۔ ہم یہ صرف اور صرف دعائیں دیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، جس نے ہمارے لیے ایٹم بم بنایا، لیکن اپنی بقایا زندگی کیسی گزاری اس نے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان کے لیے جس نے بھی کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ لیکن کل کا دن ہے، کل اگر آپ نے پھر ایک بار ایسی طرح غلط کرنے دیا نا تو یہ ملک پھر دوبارہ کبھی لائن بھی نہیں آئے گا۔ تو ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جہاں پر بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دینی ہے ووٹ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی ووٹ آپ نے ضرور ڈالنی ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔